Awit na halandong, untata ng Pasko, magmalipayo. Pasko. Ay, sige. Karon ato ta sa kay nagsaunog man ta sa pagkatao sa atong Ginoo. Ginoo man, mamati ko ta sa iyang pulong nga pag ipaambit sa atong pastora nga mga pastora ini lumano. Maghilom tayo. Mga bata. Maayong hapon sa tanan. Hapon. Tama gyud nakaabot gyud among gibiyaan ang dalaga dito kay dugay man kay mo gawas. So ang rason nganong nagtapok pa duna di ba dunay rason no? Unsa may rason? Nganong nagtapok ta? Christmas party. O Christmas party. Nag-celebrate ta og Christmas party. So we are uniting no? Nagakahiusa ta for a purpose. Ang purpose nga mag-celebrate ta sa atong Christmas party. Okay. So, ang uban wala, ang uban naa, pagdi na lang tong uban. Kaya ang uban naara sa ulo. Okay, dalaygon og gamhanan nga Dios nikak na sa kahaponon Ginoo, ang imong ngalan among gipataas, ang imong ngalan Ginoo among gipasidunggan tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o God for the whole year Ginoo nga ikaw ang Dios maayo kaayo sa among mga kinabuhi, sa among pamilya, sa among ang mga anak, sa among mga bana, sa among Lord nga mga asawa Ginoo. Salamat o Dios nagpulong nimo Ginoo makahatag ni Lord og encouragement para sa among Ginoo while we are celebrating this Christmas party o God. Thank you in Jesus name. Amen. Okay, so Christmas. Moingon tag Christmas. Unsa may maisip ninyo kung moingon Christmas? Sige daw. Sige, unsa may inyong maisip kung moingon tag Christmas? Natagay. Oh, maghinatagay. Okay. Maghinatagay unsa pag yun? Magminahalay. Okay. Magminahalay, maghinatagay, magminahalay unsa pag yun? Magpinasayloay unsa pag yun? Di ba? May sa nga Pasko karon kinahanglan kung kinsa tong nag-away mag-uliay. Pero pagkahuman na sa Pasko, magbinuhulay. Okay, balik naman no. So karon nganong nag-celebrate ta og Christmas, the main reason why we celebrate Christmas is because of Jesus. Tama dili? Tama. Oh, mingon ta nga natawo si Jesus. Natawo siya. Totoo ba ta natawo si Jesus? So ang pinakadako nga gasa di ay kung makaangkon man taron og mga gift, ang pinakadako nga gasa si Kristo nga naa sa atong kasing-kasing. Tama dili? Oo, si Christ, no? Ngano man ang John chapter 3 verse 16, mingon siya, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. The reason di ay nganong naa ka because Jesus natawo para sa ato. Natawo siya. Kung ikaw ginikanan, sakit huna-hunaon kung ang imong anak, kanang mulayo gani sa imo ha? Sakit dili. Pero si God, unsa man because of his great love, tungod sa dakong gugma sa Dios para sa ato, mingon siya iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Mingon siya, si bisan kinsa ang mutuo. Mutuo ha, walay pugsanay. Dili mamatay. Mingon siya, but have an everlasting life. Dunay kinabuhi nga walay katapusan diha kang Kristo Jesus. The reason nga we celebrate the Christmas because Jesus is the greatest gift of all. Siya ang pinakadako nga gasa nga atong nadawat. If atong dawaton si Kristo Jesus sulod sa atong kasing-kasing. So karon nagpasalamat ta, no? Ang gift nga gihatag sa Dios mao si Jesus Christ. Si Jesus Christ atong gi-celebrate ang iyahang pagkatawo. Pero dili gyud siya nga Disyembre 25 natawo si Kristo, no. Walay exact nga bulan, walay exact nga pitsa, walay exact nga tuig natawo si Kristo. Ang gingon sa Biblia, natawo siya sa ting lamig.
Di ba? Kisay gitugnaw diha. Ting lamig, kumbaga ting tugnaw na tao si Kristo. Karon, mo nang nagpasalamat ta una tungod kay gipadala sa Dios ang iyahang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus. Natawo siya ang pangutana. Natawo si Kristo. Natawo ba si Kristo sa imong kasing-kasing karon? Naa ba si Kristo? Naa. Okay. So naa. Muna nga nag-iusa ta, nagpasalamat ta, ang giingon sa 1 Thessalonians 5:17. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17 siya nga kanang in every circumstances sa tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi siya nga give thanks unto the Lord. Unsa may experience nato ani nga tuig? Dili siguro puro sayahay, no? Puro sayahay ba? Wala ba'y kalisod? Oo, kalisod, tanan, no? Tanan. Oo, mga panghitabo. Pero ang gingon sa Biblia, nga kinahanglan pasalamatan nato ang Ginoo. Napasalamat ba ta sa Ginoo nangamatay atong baboy, mauna nga watay lechon? Kaya kung naapatay baboy, wala nangamatay. 101% doon nagyoy lechon nga tag 80 kilos nga dili maluto. Okay, nagpasalamat ta sa akong gikaingon. Pasalamatan nato ang Ginoo sa tibuok tuig. From 2023 to 2024, wato naman ta sa 2025, we are thankful nga naman tungod kay dunay tay Dios nga atong gialagaran. Tama dili? Tama. Oh. Ini ka Domingo, manggawas ta para manimba ta. Kung asa man ta dapit nga bilong, miadto ta. Nga naman gusto natong pasalamatan ang Ginoo una sa kinabuhi nga iyahang gihatag nato. Ikaduha, sa pagtagbo sa ato ang gikinahanglan. Ikatulo, ang kinabuhi nga naa nimo karon hulam gikan sa Ginoo. So dapat og angayan nga atong pasalamatan ang Dios. Praise the Lord. Angayan og dapat nga pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay atong nasinati ang maayong panglawas sa tibuok tuig. Wa ka nagkasakit. Kung nagkasakit lang man ta, gisipon lang ta giubo mga minor lang nga mga balatian. Kung naamay panahon nga nawad-an ta sa atong panginahanglanon sulod sa atong panimalay, God is our great provider. Siya ang nag-provide, siya provider siya. Tanawa ra gud ng inyong mga regalo, oh. Murag ako ra gid walay putos ba. Ngano man tungod kay kanabang ato ba siyang gi-express ang atong pagpasalamat diya sa Ginoo. So kini nga celebration, it is our expression, our thanksgiving to God. Ato bang gipadayag nga kana bitaw mihatag ta ngano man ang rason, ang unang mihatag ang Dios man ngadto sa iyahang anak para nga kita mingon siya nga makabaton kita og tinuod nga kinabuhing walay katapusan. Kisay gusto og kinabuhing walay katapusan. Oh, gusto ta no ana no? Gusto tag kinabuhi nga walay katapusan. So ang kinabuhing walay katapusan naalang kang Ginoong Hesukristo. So meaning karon ato ning gi-celebrate kanang adunay dako nga kalipay, mag-exchange gift ta karon. Kung ang imong nadawat dili pareha kanindot sa imong gihatag. Salamati ang Ginoo. Oo. Salamati ang Ginoo. Ngano man mauna ang pinaka the best nga imong gi-prepare para sa imong hatagan unya. So hope nga ini kahuman sa atong exchange gift, pag inighuman og pagpangaon, walay mga humors nga atong mabatian. Mayon lang ka kung imo ning nadawatan, thank you Lord sa regalo. Ngano man ang first gyud, ako yung ibalik ni mga igsuon, mga silingan. The first gift gyud, the great reason God gave His only Son, Jesus Christ. The greatest gift of all is Jesus Christ nga naa sa atong kasing-kasing. So, karon i-enjoy nato ang ato ang gihimo, gi-enjoy nato ang atong celebration. Pagpasalamat nga sa atong purok adunay unity. In unity, unsa man? Diha sa ba naghiusa anaaang halinaw, anaaang kalipay, anaaang paghigugma. Okay, so ang ato ning ang pinakadako nga rason because of God's great love to us. Mo nang naata to celebrate our Christmas party. Amen. Okay, so mag-pray ta, no? We thank you Lord for your faithfulness, O God, sa imong pagkamaayo, sa imo ha Ginoong gibuhat sa amuang kinabuhi,
sa tibuok tuig o Dios. Daghan man siguro mga pagsulay nga miabot sa matag pamilya Ginoo, apan angayan ka o pasalamatan ka tungod kay ikaw ang Dios Ginoo nagakupot sa among kinabuhi. Kining kinabuhi Lord nga imong gigasa nganhi kanamo o God, amo ning ampingan Ginoo. Kay sa panahon Lord nga imo ning kuhaon o God, Lord, andam kami nga mo presentar sa amo ang kinabuhi tungod kay nagkinabuhi kami Ginoo nga matarong sa imong atubangan. Salamat o God sa unity. Mingon ka Ginoo nga how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. In unity Ginoo there's power. In unity o God Lord anaa Ginoo ang panaghiusa, anaa ang kalipay, anaa ang gugma. Amo lang ning mabatunan Ginoo kung ikaw ang maghari sulod sa among panimalay. Kung ikaw o Dios mo ay magpuyo, kauban namo sa among mga panimalay. Walay mga kagubot Ginoo, anaa ang kalinaw, ang kalipay, tungod ka ikaw ang sentro Ginoo sa among kinabuhi. Dalaygon ang imong ngalan as we go on Lord sa amo ang Christmas party o God. Ginoo, ako kining gihalad, ako kining bitugyan diha kanimo Ginoo. Ingon nga dako nga pagpasalamat tungod kay ikaw ang Dios sentro Ginoo sa among pagpasalamat. Tanang dungog og kahimayaan o Dios kanimo lamang. I-bless Lord ang among activity. I-bless Ginoo ang mga officers, ang among nga president o God. The member Ginoo nimo nga purok. Nga kining among purok Ginoo purok utso. I declare blessing. I declare blessing. Lord, sa matag pamilya Ginoo that we represent o God. Sa tanang mga miyembro Ginoo ning purok utso o God. Kauban Lord sa among nga president Ginoo. I declare blessing. Blessing upon blessing Ginoo. Lord nga wala dili mi magkalisod o God. Lord anaa ang pag-provide nimo Ginoo sa tanan namong gikinahanglan. Anaa ang panaghiusa Ginoo tungod kay ikaw ang sentro o God. Ikaw among gipasidunggan tungod kay kini nga buluhaton Ginoo. Ikaw ang sentro o Dios. Dili ang among kaugalingon. Kung unsa man among gidala, kung unsa man Lord ang among ipresentar Ginoo nining orasa, Lord ang imong ngalan mahimaya Ginoo. Samtang maga-fellowship kami Lord sa among nga Christmas party, among gitugyan diha kanimo o God sa pangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayong hapon sa tanan.